Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 4, lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Séquence 4, lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Lecture. Identifier les péripéties dans la pièce des parents dans l'embarras. يعني مطلوب منا تحديد التقلبات والانعطافات في هذاك النص المسرحي دي بارون دون لومبارا، الآباء أو الوالدين في حرج. فعندنا هاد التيبور هذا، وصلنا لسان 3. ديجا شفنا سان 1 سان 2 سان 3. سان 1 التذكير ديالها انها كانت في لاسان ديكسبوزيسيون. سان 2 كانت هو لو نود المشكل او العقده اللي كانت عندنا ديال لي بارون دون لومبارا، على حساب ان الابن ديالهم بغى لهم واحد السياره فيراري طلب منهم وتكون حقيقيه. دابا وصلنا لسان 3 اللي تتكون هي لي بيريبيسي اللي فيها احداث متنوعه. واخر سان غادي تشوفوا وهي السان ديال لي دينومون. اذا عندنا 4 ديال لي سان. سان 1 بالنسبه لا سان ديكسبوزيسيون، سان 2 اللي تتكون ديال لو نود او العقده او المشكل، بالنسبه لسان 3 هي اللي حنا فيها دابا ديال لي بيريبيسي، واخر وحده اللي غادي تشوفوا وهي سان ديال لي دينومون. اذا غادي نشوفوا على بركه الله. Désembarrés, les parents de Martin décident de consulter un psychiatre pour l'aider à gérer les conflits avec Martin. يعني بكثر هاد المشاكل ديال مارتان وهاد العقد اللي في مارتان، فقروا الوالدين انهم يشوفوا واحد طبيب نفسي باش يحلوا معاه هاد المشاكل ديال مارتان. اذا غادي نشوفوا الشرح ديال هاد لاسان هادي. فبحكم انكم ديجا قريتوا هذا النص هذا والكثير منكم ما توفقش انه يفهموا كاملا، فغادي نحاول انني نشرح بالعربيه. لو بير هنا الاب تيتكلم. حسنا، تخيل ان ابننا يطلب منا سياره فيراري. الام حريصه مع كراسي ذات مساند حمراء وهيكل جلدي. الطبيب النفسي نموذج مصغر، انه يريد نموذجا مصغر وليس لديكم وسائل للدفع. سأرسل لك شيكا ترسله لي في نهاية العلاج. ما اسم الأب؟ الأب: نون دكتور، لا دكتور، يريد فيراري حمراء حقيقية بمحرك حقن ومقعد القذف. الأم: أنت بصدد بعض الشيء. الأب يضع يده على ميكروفون الهاتف. فهنا عندنا ديداسكالي. الأب يضع يده على ميكروفون الهاتف. عليك دائما أن تبالغ قليلا وتأخذ كل شيء على محمل الجد. الطبيب النفسي: قول لموظفة الاستقبال حول المريض في السترة المقيدة. نون با سيلا، لا ليس هذا الزهري، مرري له الزهري. الأب: أحمر دكتور، لكن هل اللون مهم حقا؟ الطبيب النفسي: هل سيكون هذا كل شيء؟ الأب: ماذا وجب أن نفعل دكتور؟ نحن عاجزون. الطبيب النفسي: ابدأ بحساب مدخراتك. الأب: فلا ليس كذلك، لن نستسلم في هذه النقطة على أي حال. الطبيب: il ne s'agit pas de Ferrari، الأمر لا يتعلق بالفيراري، هذه هي زيارتك المحتملة لنا. إذا كان بإمكانك الدفع نقدا يمكنني رؤيتك مرة أخرى الليلة، وإلا سوف أرسلك عند زميل لي لدي عناوين جيدة جدا. الأب: سمعت، إلى اللقاء. الأم: إذن. الأب يعد بنساته في محفظته. اذهب وأيقظ دبدوبتك الكبيرة، نذهب إلى الطبيب النفسي. المجمل والملخص من هذه لاسين هذه وهي أنكم خصكم تعرفوا على اش تدور، وهي تدور على واحد الأم وواحد الأب اللي تيتكلموا مع الطبيب النفسي عبر الهاتف على هذاك الولد اللي بغى منهم واحد السيارة فيراري وتكون حقيقية. فهما استعصى عليهم الأمر، هذاك الشيء علاش التجؤوا للطبيب عبر الهاتف باش ياخذوا منه واحد الغونديفو، واحد الموعد. اذا كانوا هادو هما المراحل اللي داز منهم النقاش ما بين الدكتور وما بين الاب عبر الهاتف. اذا غادي نشوفوا j'observe et je comprends. J'observe et je comprends. J'observe et je lis le texte support puis je complète le tableau suivant. مطلوب منا اننا نقراو هاد الدعامه هادي باش نلقوا هاد الجدول هذا. ديداسكالي عندنا جوج الانواع، انترن و اكسترن. اللي ما عرفش كيفاش يفرق ما بين
interne ou externe déjà درتهم في la vidéo 125. عندنا les personnages عندنا هما le père, la mère et le psychiatre. بالنسبة للديداسكالي interne عندنا passer lui la rose, va réveiller ton gros nounours. وكذلك عندنا بالنسبة للديداسكالي externe عندنا empressé, un temps, quand on s'est sous dans son porte-monnaie. هادو هما les didascalies concernant interne et externe. بالنسبة للlieu, المكان هو le salon. Moyens de communication. Les moyens de communication يعني الوسائل ديال هاد التواصل. فكان هو الهاتف, le téléphone. Sujet de la communication, الموضوع ديال المحادثة. Les parents veulent prendre un rendez-vous chez le psychiatre. فكانوا الأبوين بغاو ياخدوا واحد رونديفو ولا واحد الموعد من طبيب النفسي لمن المارتن الولد اللي يطلب منهم واحد السيارة ديال الفيراري وتكون حقيقية. إذا سوسي دي بارون. أشنو هما لي سوسي دي بارون؟ لي سوسي دو بارون وهما يعني الاهتمامات ديال الوالدين. الاهتمام كان على لوغ فيس مارتن كي فول اون فغي فيراري اللي كان باغي واحد السياره ديال فيراري تكون حقيقيه. ريبونس دو بسيكياتر. اشنا هو الجواب ديال البسيكياتر اللي كان عندهم تما؟ فقال لهم لو بسيكياتر اشوتي لوي ان موديل ريدوي، خذوا لي واحد سياره مصغره كوم ان جوي. Il leur demande de faire un chèque de remboursement. طلب منهم باش يديروا لي واحد الشيك ديال remboursement et lui fixe un rendez-vous باش يحدد معهم واحد rendez-vous على قبال le petit Martin. Hypothèse de lecture sur l'emplacement de la scène dans la pièce. يعني الفرضيات المقترحة ديال القراءة على حساب يعني كيف فين جات موضعت هاد لا سين 3 بالنسبة لهاد المسرحية. فبالنسبه دائما كيف ما ديجا شرحت ان سين 1 تكون فيها لا سين ديكسبوزيسيون، سين 2 تكون فيها لا سين ديال لو نود، وبالنسبه لسين 3 تكون فيها ديال لا بيريبيسي، سين ديال لا بيريبيسي. اذا او سين 4 غتكون عندكم ديال دينومون، فخذوهم بهذه التراتبيه. اذا الافتراض اللي غنقولوا انها غتكون لا سين دي بيريبيسي. بالنسبة الإجابة مكتوبة عندنا 1. J'observe et je comprends. J'observe et je lis le texte, support, puis je complète le tableau suivant. عندنا لي ديداسكالي interne et externe. بالنسبة l'interne عندنا passe lui la rose. Va réveiller ton gros nounours. بالنسبة l'externe عندنا empressé. راهم هاد العبارات اللي هما دايرين entre parenthèses. Un temps, quand on s'est sous dans son porte-monnaie. بالنسبة لي بيرسوناج اللي عندنا le père. بالنسبة لي بيرسوناج عندنا le père, la mère et le psychiatre. الأم والأب وكذلك الطبيب النفسي. المكان le lieu عندنا le salon. moyen de communication الوسيلة ديال التواصل وهو الهاتف le téléphone. sujet de la communication الموضوع ديال التواصل عندنا هو أن les parents veulent prendre un rendez-vous chez le psychiatre. أن الأبوان بغاو ياخدوا واحد الرونديفو واحد الموعد من عند الطبيب النفسي على ود الابن ديالهم مارتن. سوسي دي بارون يعني اهتمامات الوالدين. لور فيس مارتن فو ان فغي فيراري يعني الابن تاعهم مارتن بغا واحد الفيراري اللي هي حقيقية. ريبونس دو بسيكياتر achetez-lui un modèle réduit et il leur demande de faire un chèque de remboursement et encore il leur fixe un rendez-vous. هادو هما الأجوبة ديال الطبيب النفسي. ليبوتيز دو ليكتور يعني الفرضيات ديال القراءة وهو أنه الفصل الثالث لا سين دو بيريبيسي. فكانت عندنا لا سين ديكسبوزيسيون لا سين دو نود ودابا عندنا وصلنا لثالثا هي لا سين دي بيريبيسي. فافتراضا حنا الافتراض اللي غنحطو انها لا سين دو بيريبيسي ولكن غنتاكدوا بزاف المعايير من بعد. B, je relève dans le texte les indices qui décrivent les traits de caractère des personnages. مطلوب منا أننا نستخرج من النص المؤشرات التي تصف سمات وكذلك مميزات الشخصيات. فعندنا هنايا 3 ديال الشخصيات مارتن لي بارون اي لو بسيكياتر. بالنسبة لمارتن كي داير الشخصية ديالو يعني وهو واحد الشخص اللي هو عنيد اوبستيني، شخص عنيد اوبستيني وكذلك متطلب
عنده متطلبات تري اكزيجون. بالنسبه يعني هادو هما السمات ولا المميزات ديال مارتن، وهو واحد الشخص عنيد وجد متطلب، اوبستيني و تري اكزيجون. لي بارون كيفاش دايرين كذلك لي كاركتير ديالهم ولا الصفات ولا السمات نتوعهم. بالنسبه لي بارون فهما مضطربين ومشوشين، وكذلك عندهم هما انهم فقراء. بيرتوربي مضطربين، كونفي مشوشين، و ديموني ديموني وهما انهم فقراء. غادي نشوفوا صفات وكذلك السمات ديال الشخصيه الاخيره وهي لو بسيكياتر وهو الطبيب النفسي. لو بسيكياتر فغادي نشوفوا كذلك السمات والمميزات ديال الشخصيه ديالو. فهو ماتيرياليست مادي وكذلك غير متفهم، ان كومبريهنسيف يعني هو شخص مادي فقط عنده مع الماديات، وهو انسان كذلك غير متفهم، ما تفهمش الوضعيات ديال هذوك الابوين اللي هم فقراء ومشوشين من طرف الابن ديالهم، كذلك اضطربت الحياه ديالهم بهذاك المطلب اللي طلب ليهم مارتن. فهنا غادي نعاود لكم بعجاله هاد لي تري دو كاركتير. بالنسبه لي بيرسوناج عندنا اوبسيني تري اكزيجون، بالنسبه لي بارون عندنا بيرتوربي و كونفي و ديموني، وبالنسبه لو بسيكياتر عندنا matérialiste, incompréhensif. C. Je rappelle ce que les parents ont entrepris pour trouver une solution au problème qui l'oppose à Martha. يعني غادي نتذكر ما قام به الآباء أو الوالدان نتاع مارتا كحل بالنسبة لهذا البروبليم اللي خلق لهم مارتا. Les parents ont décidé d'adopter un psychiatre. يعني الوالدين قرروا أنهم يلتجئوا لواحد طبيب نفسي. دي جو فيريفي ليبوتيز دو ليكتور، يعني نفيريفيها نتحقق من هذيك الفرضية ديال القراءة. فالفرضية اللي كنا ديجا عطينا فهي صائبة. سي لا سين دو بيريبيسي، سي لا سين دي بيريبيسي. لا سين دي بيريبيسي هي لا سين اللي تجي مورا لا سين ديال لو نود، مباشرة وراها تكون عندنا لا سين دي بيريبيسي اللي تيكون فيها وقائع وأحداث أخرى كثيرة. إذن تتقلب لنا الموازين. فهنايا عندنا سي لا سين دي بيريبيسي. غادي نمروا باش نشوفوا Je retiens les péripéties correspondant à des événements qui modifient et font évaluer l'intrigue pour entretenir les suspens. بمعنى les péripéties وهما الأحداث المقابلة les événements qui modifient الواحد يعني الأحداث التي تعدل وتقيم واحد العنصر داخلي للحفاظ على التشويق le suspense. Le consultation de psychiatre par les parents est pris suite à la demande bizarre de leur enfant Martin. فهنا كان هذا هو هذاك العنصر ديال التشويق، أنهم ضافوا الدكتور الطبيب النفسي من أجل يخلقوا في هذيك لاسين اللي هي البيريبيسي واحد العنصر ديال التشويق. إذا غادي نمروا لجو ميكزيرس. Les 5 enfants marchant en suivant les cailloux. Ils arrivent devant la pauvre maison fatiguée. Essoufflée, la mère pleure et se lamente devant sa porte. فهنايا عندنا هاد الخمسة ديال الوليدات اللي هما كانوا ولاد الحطاب والزوجة نتاعو اللي داهم الغابة وبغى يتخلص منهم. لو بوتي بوسي اللي كان تيلوح هادوك لي كايو في الطريقة ديالو باش يعقل على الطريقة ديال الرجوع، لأنه كان تيتصنت الوالدين ديالو الوقت اللي كانوا بغاو ينعسوهم، هو بقى تيسمع الحديث اللي وقع ما بين الأب والأم، ورمى هادوك الحجيرات الصغيرة باش يعرف طريق الرجوع الى المنزل. اذا على اثر هذوك لي كايو رجعوا هذوك الخمسه ديال لي زلاف رجعوا للبيت ديالهم، يعني هذاك البيت ديال الفقر والبيت ديال البوفغوتي. اذا هنايا هاد لاسين هادي فديجا قريتها معكم وهنايا الكمالات ديالها، فغادي ندوزو باش نشوفوا الاسئله. كونسين 1. Je situe la scène en rappelant، يعني عندنا هنا تذكير la pièce de théâtre de laquelle est extrait، يعني منين مخوضة هاد لا بيس دو تياتر اللي شفنا في لاسين 4. عندنا هي ديال لو بوتي بوسي ادابتاسيون تياترال دو ايفان غوسي، هذا هو منين مخوضة ديال لادابتاسيون تياترال دو ايفان غوسي، وهذه اللي تتكلم عنا لاسين ديال لو بوتي بوسي. L'intention justifiée du bûcheron،
L'intention justifiée du bûcheron يعني النية ديال التبرير ديال الحطاب، النية اللي برر بها الحطاب هذيك الفعلة ديالو أنه تخلى على الأبناء ديالو في الغابة. Le bûcheron a décidé d'abandonner ses fils dans la forêt. هنايا فين كاين la justification en raison de l'extrême pauvreté et de manque de nourriture pour les nourrir. فهنا الحطاب شنو باش تعذر؟ يعني تعذر بأنه الفقر وكذلك أنه ما عندوش ما يوكل لهاد الوليدات هادو. يعني en raison de l'extrême pauvreté et du manque de nourriture. يعني ما كاينش الأكل ولا ما كاينش تغذية pour les nourrir باش يوكلهم. Je précise la raison qui a poussé les petits poussés à s'aimer des cailloux le long du chemin. يعني غادي نعطي الغازون علاش هذاك لو بيتي بوسي بقى تيرمي هذوك لي كايو في الطريق. Pour se revenir des chemins de retour à la maison يعني باش يتذكر طريق الرجوع إلى المنزل. Ou bien غنكتبو pour se rappeler ou bien se rappeler le chemin de retour à la maison باش يتذكر لنا الطريق ديال الرجوع للمنزل نتاعو. 3. Je compare l'attitude du père et de la mère des enfants. يعني غادي نقارن ما بين سلوكات أو المواقف ديال الأب والأم بالنسبة للأطفال ديالهم. La mère est heureuse يعني الأم فرحانة بالرجوع ديال الوليدات من الغابة. يعني la mère est heureuse par le retour des enfants. الأم فرحانة بالرجوع ديال وليداتها من الغابة. Le père est surpris par ce retour. الأب مفاجأ بهذا الرجوع. 4. Je précise si les enfants ont pu regagner leur maison. يعني غادي نحدد واش الوليدات توفقوا أنهم يرجعوا للمنزل نتاعهم. Oui. بالنسبة للسانكيام كيستيون je dégage la réaction du bûcheron. شنو هو كان رد الفعل ديال البيشرون من يرجعوا عنده الوليدات ديالو. Le bûcheron est surpris par le retour de ses fils et impressionné par l'intelligence du petit poussé وكذلك أنه مفاجئ من الذكاء ديال le petit poussé. فكان هذا هو رد الفعل ولا لا رياكسيون ديال لو بيشرون الحطاب حين ترجعوا وليداته الخمسة. كان لا رياكسيون ديالو هو التفاجؤ بأن وليداته رجعوا وكذلك كان مفاجئ ومبهور بالذكاء ديال لو بيتي بوسي. Sixième question. J'énumérerai les actions et les événements qui correspondent aux péripéties. يعني مطلوب منا أننا نرقموا الأحداث وكذلك الوقائع اللي كانوا في هاد المناسبة لهاد البيريبيسي. فكانوا عندنا 4 ديال الوقائع ولا 4 ديال الأحداث اللي كانوا. أول شيء كان عندنا لو بيتي بوسي سام لي كايو، كان تيرمي هادوك لي كايو باش يعقل على طريقة الرجوع. Deuxième partie, retour des enfants. Troisième partie, l'attitude des parents. L'attitude des parents وهي الموقف ديال الوالدين. Quatrième partie, retour au nœud يعني يرجعوا لهذاك المشكل أو العقدة اللي كانت في الأول وهي la pauvreté والمشاكل ديال الفقر. Septième question. Je justifie ma réponse. Tous ces événements se sont produits immédiatement après la scène du nœud. C'est alors la scène des péripéties. فجميع هاد الأحداث اللي ذكرناهم وقعوا مباشرة وراء المشكل. إذا تنسميوهم la scène des péripéties. فمني تتكون واحد الوقائع اللي تتوالي لنا هذاك المشكل مباشرة فتتكون هي la scène 3 وتنسميوها la scène des péripéties. إذا غادي نشوفوا les autres questions. B. Dans la bibliothèque du collège ou sur l'internet, je cherche une courte pièce théâtrale. يعني إما في المكتبات ديال الكوليج أو بيان في الانترنت غادي نقوم ببحث على واحد البيس تياترال يكون قصير أو صغير. Et j'en délimite les parties correspondant à la scène d'exposition, au nœud et aux péripéties. يعني وغادي نحدد فيه يعني هذيك لا سين ديكسبوزيسيون الاولى اللي تكون في سين 1 ونمشيو ثاني نديرو سين 2 اللي هي النود المشكل فين كاين عندنا او العقده اللي عندنا وننتقلوا باش نحدوا لي بيريبيسي. غادي نشوفوا لا كيسيون. Non, je n'ai pas aimé parce que je n'étais pas d'accord avec ce que le bûcheron a fait à ses enfants. La pauvreté n'est pas une raison qui lui permet de la priver de la chaleur et de l'entrainte des parents. بمعنى الشرح ديال هذه البارتي هو انني ما مقتنعاش بما فعله الحطاب لانه يعني اعتمد ان الفقر
هو اللي خول ليه انه يتخلى على الوليدات ديالو، ولكن الفقر ما تيمنحلوش وما تيخولوش انه يتعدى ولا يتخلى على الوليدات ديالو ويحرمهم من كذلك من الحنان، من الدفء ومن الحنان ديال الوالدين. La pauvreté n'est pas une raison qui lui permet de les priver de la chaleur et de l'étreinte des parents. بمعنى أن الفقر ما تيسمحليش أنه يحرمهم علاوة على أنهم محرومين وفقيرين، غيزيد يحرمهم من الدفء والحنان ديال الوالدين. Langue et communication. Faire des hypothèses. بمعنى عمل فرضيات. لو سيبور الدعم اللي عندنا غادي نعتمدوا على هاد الجمل هادو. 1. Le psychiatre. Si vous payez comptant, je vous reçois ce soir encore. فعندنا هنا si plus présent plus présent. نشوفوا la deuxième phrase. Le psychiatre. Si vous n'avez pas les moyens de lui payer un modèle réduit, je vous enverrai un chèque que vous me remboursez à la fin du traitement. غادي نمروا la troisième phrase. Si Martin obéissait à ses parents, il serait heureux. 4. Si vous m'avez acheté un Ferrari, vous n'aurez pas consulté le psychiatre. 5. Si Martin avait été sage, ses parents auraient passé une excellente soirée. فهاد الجمل هادو فتيدلوا لنا على الفرضيات المقترحة وكيفاش خصنا ممكن أننا نعطيو هاد الافتراضات. إذا غادي نرجع باش نشرح معكم هاد الجمل من بعد ما نشوفوا j'observe et je comprends. Je lis les corpus et je dégage. يعني غنقراو هاد الكوربوس هادو ونستخرج. L'axe de parole exprimé. Les axes de parole exprimés عندنا هنايا faire des hypothèses يعني نعطيو فرضيات. Les moyens employés يعني الوسائل المستعملة استعملنا si plus présent plus l'imparfait ou bien تنديرو plus que parfait. Les moyens employés si plus présent ou bien si plus imparfait ou bien si plus le plus que parfait. Maintenant les tons et les moyens verbaux employés. فبالنسبة les tons et les moyens verbaux employés غادي نجي نشوفهم معكم هنايا. بالنسبة la première phrase ديال le psychiatre, si vous payez comptant, je vous reçois ce soir encore. إذا عندنا هنايا شنو استعملنا si plus présent plus présent في هاد la première phrase. بالنسبة la deuxième phrase شنو استعملنا فيها si plus présent plus futur. إلا مرينا la troisième phrase شنو استعملنا فيها si Martin obéissait à ses parents il serait heureux. هنايا استعملنا فيها si plus l'imparfait et plus le conditionnel présent. غنشوفوا la quatrième phrase. Si vous m'aviez acheté une Ferrari, vous n'auriez pas consulté le psychiatre. يعني إلا شريتو ليا Ferrari, c'est pas la peine باش غادي تشوفوا الطبيب النفسي. عندنا هنا استعملنا si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. إذا غنشوفوا la cinquième phrase. Si Martin avait été sage, ses parents auraient passé une excellente soirée. فهنا استعملنا si plus le plus que parfait وكذلك le conditionnel passé. إذا فهنا باش غادي نعطيو الفرضيات لازم اننا نستعملوا هاد لي طون هادو. تنستعملوا اولا سي وتنعتمدوا اما سي بلس بريزون بلس لو بريزون كذلك او بيان. بالنسبه للفراز نيميرو 2 استعملنا فيها سي بلس بريزون بلس فيتور. troisième phrase استعملنا فيها سي بلس امبارفي بلس كونديسيونيل. بالنسبه لا quatrième phrase استعملنا فيها سي plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. ou la cinquième كذلك استعملنا فيها si plus que parfait ou le conditionnel passé. فهنا دائما هادو هما لي مويان اللي تنستعملوا باش نعطيو واحد الفرضيات. question B. je définis la valeur de chaque structure. فبالنسبه القيمه ديال chaque structure هما هادو اللي نزلنا هنايا. يعني تنستعملوا si plus présent plus présent ou là si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel, si plus que parfait plus conditionnel passé. فهادو هما les structures اللي عندنا. j'observe et je comprends, je lis les corpus et je dégage. بالنسبة l'axe de parole exprimer faire des hypothèses يعني تنعطيو فرضيات. les moyens employés عندنا si plus présent l'imparfait ou la plus que parfait. بالنسبة les temps et les modes verbaux employés. بالنسبة la phrase numéro 1 عندنا si plus présent
Phrase numéro 2, si plus présent plus futur. Phrase numéro 3, si plus imparfait plus conditionnel. Phrase numéro 4, si plus que parfait plus conditionnel passé. Phrase 5, si plus que parfait plus conditionnel passé. فهاد لي فراز اللي تنتكلم عليهم هما اللي كاينين في لاباج 143. فهادو هما لي مود فيربو امبلويي. هادو هما لي طون و لي مود فيربو اللي استعملنا. Je retiens. Le système hypothétique obéit à 3 schémas possibles. بمعنى يخضع النظام الافتراضي لثلاث مخططات ممكنة. يعني أول مخطط عندنا possible ممكن réalisable. Réalisable كذلك ممكن. La structure de la phrase suivante عندنا si plus présent ou bien futur. فهادو هما les deux phrases اللي عندنا. La phrase الأولى عندنا si plus présent. La phrase الثانية اللي عندنا في support عندنا si plus présent plus futur. غادي نشوفوا عندنا هنايا فإمتى تنستعملوا البريزون والفيتور. امتى تنستعملوهم؟ من تكون عندنا هذيك الفرضيه ممكنه تكون بوسيبل ورياليزابل. يعني في جميع الحالتين كلتا الحالتين تكون ممكنه يعني بوسيبل. فتنستعملوا سي بلس بريزون او بيان تنستعملوا فيه الفيتور. غادي نمروا ثانيا لي رياليتي لي او بريزون. يعني الا ما كانش شي حاجه اللي هي غير واقعيه وغير حقيقيه. لا ستركتور اي لا سويفونت. شنو تنستعملوا فيها؟ تنستعملوا سي بلس امبارفي بلس كونديسيونيل. هنا من تكون شي حاجه اي رياليتي غير واقعيه تنستعملوا سي امبارفي بلس كونديسيونيل. لي رياليتي لي او باسي اللي هما تيكونوا مرتبطين بشي حاجه اللي هي فاتت ودازت يعني ديجا وقعت. فتنستعملوا فيها سي بلس لو بلس كو بارفي بلس لو كونديسيونيل بريزون. فبالنسبه هذيك كذلك هذيك الفرضيات اللي تيكونوا غير واقعيين وتيكونوا واقعيين في البريزون تنستعملوا فيهم سي لامبارفي بلس كونديسيونيل. ولكن الا كانوا غير واقعيين وتيكونوا في الباسي تنعاودوا عليهم الباسي فتنستعملوا فيهم سي بلس لو بلس كو بارفي او بلس كونديسيونيل باسي. فتنتبهوا هنايا عندنا هنا باسي تيكون باسي ولا كان بريزون تيكون الكونديسيونيل بريزون. اذا نمر باش نشوفوا je m'exerce. Petit a. Je complète les phrases suivantes pour exprimer une hypothèse en mettant les verbes entre parenthèses au mode étant convenable. يعني عندنا هاد الجمل هادو عندنا كذلك كلمات دي verbe entre parenthèses. فمطلوب منا أننا نصرفوهم في le mode et le temps convenable المناسبين. غادي نشوفوا la première phrase. Si tu as de l'argent, tu accompagneras les amis au cinéma. يعني تنكتبوا هاد الفيرب كيما هو تنزيدو tout simplement واحد الأ à la fin. On accompagnera يعني في الفيتور. غادي نشوفوا la deuxième phrase. S'il n'était pas malade, il participerait à la compétition. يعني في حالة ما يكون ما كانش مريض غادي يشارك معكم كذلك في هذيك المسابقة وهذيك. فلاحظوا هنايا عندنا نتي عندنا إذن هنايا مستعملين l'imparfait si plus l'imparfait فهنا غادي نستعملوا le conditionnel. نشوفوا la troisième phrase. S'il n'avait pas plu, vous aurez organisé la fête dans le jardin. يعني كون ما صباتش الشتا يعني كون ما تسقطت الشتا كون درتو الحفلة في الجردة. إذا غادي نشوفوا يعني هنا عندنا aurait organisé. فلاحظوا هنايا كذلك شنو عندنا l'imparfait. إلا كان عندنا l'imparfait شنو تنديرو le conditionnel présent. Si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. غادي نمروا الquatrième. Si nous étions arrivés en retard يعني إلا جينا معطلين nous n'aurions pas pu passer l'examen. ما غاديش نقدروا ندوزو الامتحان. Cinquième phrase. S'il n'était pas ivre, il ne se bagarrerait avec son ami. S'il n'était pas ivre, il ne se bagarrerait avec son ami. B. Je construis des phrases hypothétiques à partir des situations suivantes. يعني غادي نكون جمل افتراضية انطلاقا من هذه الجمل اللي معطيينا. La première phrase. Mohamed n'a pas téléphoné. Il n'a pas été formé sur son dossier. غادي نعطيو جملة افتراضية بالنسبة للجملة الأولى. Si Mohamed avait téléphoné,
il serait informé sur son dossier. Je répète, si Mohamed avait téléphoné, il serait informé sur son dossier. غادي نشوفوا la deuxième phrase. Samir et Sarah ont des caries dentaires. Ils mangent trop de chocolat. فغادي نعطيو الجملة الافتراضية. Si Samir et Sarah n'avaient pas mangé trop de chocolat, ils n'auraient pas eu des caries dentaires. Je répète, si Samir et Sarah n'avaient pas mangé trop de chocolat, ils n'auraient pas eu des caries dentaires. غادي نشوفوا la troisième et la dernière phrase. J'ai trouvé ton sac, je te le remets. يعني لقيت الساك ديالك غادي نرجعو لك. Si je trouve ton sac, je te le remets. فهذه هي آخر phrase. إذا نمر إلى الإجابة مكتوبة. Je complète les phrases suivantes pour exprimer une hypothèse en mettant les verbes entre parenthèses au mode étant convenable. Dans la phrase numéro 1, si tu as de l'argent, tu accompagneras les amis au cinéma. Deuxième phrase, s'il n'était pas malade, il participerait à la compétition. La troisième phrase, s'il n'avait pas plu, vous auriez organisé la fête dans le jardin. Quatrième phrase, si nous étions arrivés en retard, nous n'aurions pas pu passer l'examen. Cinquième phrase, s'il n'était pas ivre, il ne se bavarerait avec son ami. S'il n'était pas ivre, il ne se bavarerait pas avec son ami. Si Mohamed avait téléphoné, il serait informé sur son dossier. La deuxième phrase, si Samir et Sarah n'avaient pas mangé trop de chocolat, ils n'auraient pas eu des caries dentaires. Je répète, si Samir et Sarah n'avaient pas mangé trop de chocolat, ils n'auraient pas eu des caries dentaires. La dernière phrase, si je trouve ton sac, je te le remets. Si je trouve ton sac, je te le remets. Lecture. Reconnaître les péripéties et leur fonctionnement dans le déroulement de l'intrigue. التعرف على التقلبات والمنعطفات في قصة. سيبور عندنا هاد الدعامة اللي غنعتمدوها باش نشوفوا هاد الحكايات ديال الحطاب والابناء نتاعو اللي قام للمرة الثانية بانه ضيعوهم في الغابة. عندنا اكس 2 سان 2 هذه من بين المعايير اننا تنعرفوها اون سان تياترال تتكون عندنا اك 2 سان 1 او بيان سان 2 او 3 كلكو سوا. لا سان كومونس دون لي بوا يعني ان هذاك المشهد ولا هذيك القصه بدات في الغابه. لي بوا هما كذلك لا فوري. لي 5 فرير شيرشون لور شومان هاد الخمسه ديال الاخوه تيقلبوا على الطريق ديال الرجوع ديالهم. ils se lamentent et pleurent tout يعني انهم يندبون وخائفون. sauf le petit poussé الا فقط الا لو بيتي بوسي يعني هذاك لو بيتي بوسي علاش سموه لو بيتي بوسي لانه قصير القامه وسموه داك الاصبع الخنصر فسموه لو بيتي بوسي بحكم انه قصير. كو ne veut pas laisser décourager اللي هو يعني ما تيخليش ان هذاك الخوف يتغلب عليه ولا يمتلكه. لو بيتي بوسي aperçoit au loin une lumière يعني شاف من بعيد واحد الضوء. Le petit poussé, mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas courage. يعني قال لهم إخوتي إن رأيت ضوءا يأتي من بعيد ما تخافوش دما كوراجيو بعضياتكم وعطيو تشجعوا مع بعضياتكم. Frère 1 يعني الأخ الأول. Ne nous donne pas de feu espoir يعني ما تعطيناش واحد الضوء ديال الأمل. Frère 2, nous allons nous faire manger par des loups. يعني غادي يقوم الأكل ديالنا هنايا الذئب. Le frère 3, nous allons mourir de faim. غادي نموتوا بالجوع. Le frère 4, nous allons mourir de soif. غادي نموتوا بالعطش. Le petit poussé, marchons vers cette lumière. Nous verrons bien. يعني قال لهم تحركوا اتجاه هذا الضوء غادي نكونوا مزيانين. Ils se mettent en marche et arrivent devant la porte d'un château يعني انطلقوا ووصلوا أمام بوابة القلعة. فغادي ندخلوا باش نشوفوا المشهد الثاني. Le petit poussé. Eh bien mes frères, ne vous l'avez-je pas dit un château يعني بوابة القلعة frappant et demandant l'hospitalité يعني أننا غادي ندقوا الباب ونطلبوا الضيافة. Il frappe توك 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 فبداو تيدقوا الباب
Frère 1. Personne ne répond. Remboursons chemin. Nous allons avoir des ennuis. يعني لا أحد يوجد. دعنا نعود. إنه مكان مخيف. Frère 2. Oui, tu as raison. نعم إنك على حق. C'est effrayant comme endroit. يعني إنه مكان مخيف. Frère 3. Non, je suis affamé. Rentrons. لا أنا جائع. دعنا نذهب إلى المنزل. Frère 4. Et moi, je suis assoiffé. وأنا كذلك. جد عطشان. Le petit poussé. Chut, j'entends des pas. لهم يعني اخرسوا إني أنصت إلى خطوات أو أستمع إلى خطوات. La porte s'ouvre. Une femme apparaît. يفتح الباب وتظهر امرأة. La femme de l'orgue. Qui êtes-vous? Que voulez-vous mes petits? من أنتم؟ ماذا تريدون صغاري؟ Frère 1. Nous sommes perdus. نحن ضائعون. Frère 2. Nous avons faim et soif. نحن عطشانون وكذلك جائعون. Frère 3. Nous ne avons pas où dormir. ليس لدينا أي مكان يعني للنوم. Frère 4. Pourriez-vous nous accueillir pour la nuit? واش ممكن أنك تحتضنينا في هذا الليل هذا؟ La femme de l'orgue. Mes pauvres petits يعني صغار المساكين. Vous voilà bien mal tombés. إنكم أخطأتم يعني الاختيار. Cette maison est celle d'un orgue. إن هذا المنزل منزل الذئب. Qui dévore les petits-enfants. الذي يأكل صغار الأطفال. Je suis son épouse. أنا زوجته. Je ne peux pas vous laisser entrer. لا يمكنني أن أسمح لكم بالدخول. Le petit poussé. Je vous en prie, madame. أتوسل إليك سيدتي. Regardez mes frères. انظري إلى إخوتي. Aucun d'eux ne pouvait faire un pas de plus. يعني لا أحد فيهم يقدر أن يخطو خطوة زيادة. Dans ces bois effrayants. يعني في هذا المكان المخيف. Tous nous allons être dévorés par le loup. جميعا يتكلمون. نحن سوف نؤكل من طرف الذئب. La femme de l'orgue. Entrez donc. Mon mari n'est pas encore revenu dans la chasse. يعني قالت لهم ادخلوا الآن زوجي لم يعد من الصيد. Mais dès qu'il sera là. لكن عندما يكون هنا. Pas un bruit. Et cachez-vous sous le buffet. لا ضجيج واختبئوا تحت البوفيه. فهنا كملت لنا القصة ديال الحطاب والأبناء ديالو. فبالنسبة لسان 1 لسان 1 كان فيها الحطاب يعني قام بواحد المحاولة أولى أنه دا الوليدات ديالو الغابة وحاول أنه يتخلص منهم ولكن بالذكاء ديال لو بيتي بوسي فكان تيشد لي بيتي كايو لي كايو بلونش وكان تيرميهم باش يرجع لا باش يعقل ويتذكر طريق ديال الرجوع. لكن هذا ما منعش أن الحطاب يقوم بالمرة الثانية ويرجع لوليدات الغابة ويتخلص منهم. فهنايا فين مشاو الوليدات وعاودوا دقوا على هذا المنزل هذا اللي خرجت عندهم المرأة ديال الزوجة ديال الذئب وطلبوا منها انهم ينعسوا عندها هذيك الليله ويختبئوا لان الاخوه ديال لو بيتي بوسي ما بقاوش قدروا انه يكملوا خطوات مازال وعياو وخافوا في هذاك الظلام. اذا كانت هادو هما بالنسبه لسان 1 وسان 2. غادي نشوفوا نوروا الاسئله. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Petit a, j'observe la présentation du texte. Support et je complète le tableau suivant. بمعنى أنني نلاحظ هذاك التقديم اللي عندنا في لاباج 144 ديال هذاك النص وغادي نكملوا هذا الجدول هذا. مطلوب منا أننا نحدوا لي ديداسكالي المكان l'action du frère التصرفات ديال الإخوة les actions de petit poussé كذلك تصرفات ديال le petit poussé أخوهم الأصغر l'hypothèse de lecture relative à la nature de la scène. المطلوب كذلك وهو تحديد القراءة المتعلقة بطبيعة المشهد. إذا غادي نمر باش نشوف رجعوا لاباج 144 باش نشوفوا لي ديداسكالي اللي عندنا. فأول ديداسكالي عندنا وهو la scène commence dans les bois jusqu'à une lumière. يعني غادي ناخذوا هاد لابارتي كاملة هي واحد لا ديداسكالي. إذا ثاني ديداسكالي عندنا ils se mettent en marche. ils arrivent devant la porte du château. انطلقوا وصلوا أمام بوابة القلعة. فهذا هو الدوزيام. فاللي تمكن أنه يكتبهم هكذا واللي ما تمكنش أنه تيكتب هاد لي دو مو تيدير
كذلك النقاط وتمشي ياخذ الكلمتين الاخرتين ولا الكلمه الاخيره اونسي دو سويت. غادي نشوفوا باقي لي ديداسكالي اللي عندنا. il frappe توك توك توك، كذلك هنايا الدقان عندنا. كذلك عندنا ديداسكالي لا بورت سوفر اون فام اباري، فهنايا الباب يفتح يعني ظهرت واحد المراه. هذا كذلك ديداسكالي. فوصلنا هنا باش حددنا 4 ديال لي ديداسكالي. كان غادي نشوفوا ليو، المكان اللي كان وقع فيه هاد لاسان هادي، وهو لا فوري، او بيان غادي نقدروا نقولوا دون لي بوا. دون لي بوا فهي نفسها دون لا فوري، حيت دون لي بوا تنعتبروها كذلك هي راهم كاينين في الغابه. اكسيون دي فرير، وهي تصرفات ديال الاخوه. بالنسبه للتصرفات ديال لي 5 فرير cherchant leur chemin ils se lamentent et pleurent، يعني تقلبوا على الطريق ديالهم ولا الوجهه ديالهم وهما خائفين ويندبون يعني يصيحون وخائفين ومرتعشين. فراه عندنا في لا بروميير ديداسكالي. اذا غادي نمروا نشوفوا لاكسيون دو بوتي بوسي. بالنسبه للبوتي بوسي كيفاش لا رياكسيون ديالو، il ne veut pas se laisser décourager، يعني ما بغاش ان هذاك ما بغاهمش انهم ياثر عليه هذاك. بالنسبه للبوتي بوسي يعني تيحاول انه يبقى متشجع وما يتاثرش عليه هذوك التصرفات ديال الاخوه ديالو. ليبوتيز دو ليكتور ريلاتيف على ناتور دو لا سين، فهنايا فرضيات القراءه المتعلقه بطبيعه المشهد، فهي خصنا نعطيو واحد الفرضيه من بعد ما قرينا هذا المشهد هذا. الفرضيه المقترحه وهو انه لاحظنا ان هنايا كاين مازال حنا كاينين باقيين في هذيك لاصين اللي كنا فيها قبل، وهي لاصين ديال لا بيريبيسي. علاش؟ حيت حنا مازالين في احداث اخرين واقعين من وراء هذاك المشكل، من وراء لاسين دو نود. اذا باقيين تنتعمقوا في الاحداث. فهنا تنقدروا نقولوا ان تنفترضوا اننا مازلنا في لاسين دي بيريبيسي. اذا كيفاش غادي يكون الجواب؟ puisqu'il y a un prolongement de la narration des événements et des faits intérieurs. On dit que peut-être que c'est la scène des péripéties. فإن شاء الله تعالى غادي نحط لكم الأجوبة مكتوبة. غادي نفوتوا باش نشوفوا السؤال الموالي. B. Je compare les réactions de Petit Poucet à celles de ses frères et je dégage leurs traits de caractère. المعنى ديال هاد لافراز هادي وهي انني خصني نقارن ما بين رد الفعل ديال لو بوتي بوسي وكذلك رد الفعل ردود الافعال ديال الاخوه ديالو، ونستخرج سمات ديال الشخصيات ديالهم ولا التصرفات ديالهم. اذا بالنسبه لو بوتي بوسي فهو يعني ما تيبغيهمش انهم يديكوراجيوه، يعني il ne veut pas se laisser décourager. هذا هو. اما بالنسبه les 5 frères cherchant leur chemin ils se lamentent et pleurent، فهما خائفين وكذلك يندبون. ils se lamentent et pleurent، هادو هما. بالنسبه للو بوتي بوسي il ne veut pas se laisser décourager. اما بالنسبه لي frères ils se lamentent et pleurent، فهما يندبون وخائفون. غادي نشوفوا البقيه ديال لي تري دو كاركتير ديالهم، يعني الصفات الشخصيه ديالهم. بالنسبه لو بوتي بوسي فهو brave, courageux, preux, intelligent، يعني brave courageux فهو شجاع، وكذلك brave تعني نفس المعنى، preux كذلك نفس المعنى، وانتيليجون زياده على الذكاء اللي عنده. بالنسبه لي فرير ديال لو بوتي بوسي peureux يعني خائفون، فروسار ترويا décourageux هما يعني خائفون ويندبون. هادو كلهم هاد الصفات ديالهم peureux, froussard, trouillard, décourageux. Si je dégage le sens propre et le sens figuré de mon lumière، مطلوب مني انني نعطي le sens propre المعنى الحقيقي et le sens figuré المعنى المجازي لكلمة lumière. إذن بالنسبة le sens figuré le mot lumière tout ce que claire l'esprit وكذلك l'intelligence، وهنا تسعنا l'intelligence de Petit Poucet. بالنسبة لو سونس بروبر، لو سونس بروبر قلت لكم هو المعنى الحقيقي ديال هذه الكلمة ديال lumière. Le mot lumière désigne tout ce qui rend
لي شوز فيزيبل، يعني كل حاجه اللي تتخلي هذوك الاشياء مرئيين واضحين. اي كي لي كلير وتتخليها كذلك واضحه. فغادي نمروا باش نشوفوا دي جو فيريفي ليبوتيز دو ليكتور، يعني هنا غادي نتاكد من الفرضيه اللي ديجا اعطيت. سي فري كيل ساجي دو لا سين دي بيريبيسي، يعني تنأكدوا بانها هذيك الفرضيه اللي ديجا عطيناها راه هي لا سين دي بيريبيسي. اذا غادي نورو باش نعطيو الاجابه مكتوبه. J'observe et je comprends. J'observe la présentation du texte support et je complète le tableau. مطلوب منا اننا نعمروا ونملؤوا الجدول. بالنسبه لديداسكالي فهذه ما تكتبوهاش، هذه غير لو شابو. غادي نكتبوا ديداسكالي وغادي نمشيو هاد لي بوين روج هما اللي غادي ننقلوا. غادي نبدا من اول ديداسكالي. عندنا لا scène commence dans les bois. Les 5 frères cherchent leur chemin. Ils se lamentent et pleurent tout sauf le petit Poussé ne veut pas se laisser décourager. Le petit Poussé aperçoit au loin une lumière. هذا بالنسبة أول ديداسكالي، ولكن راه كبير. غادي تشوفوا في لاباج 144. غادي نشوفوا كذلك لا دوزيام ديداسكالي. عندنا ils se mettent en marche, ils arrivent devant la porte d'un château. هذه لا دوزيام ديداسكالي. La troisième, il frappe toc toc toc. La quatrième, la porte s'ouvre, une femme apparaît. Je répète, la porte s'ouvre, une femme apparaît. Le lieu, بالنسبة للمكان عندنا dans les bois, la forêt. فبالنسبة dans les bois إلا بحثوا في الانترنت فراه هي نفسها la forêt. إما تنقولوا la forêt وإما تنقولوا dans les bois. Action des frères، يعني شنو هي لي زاكسيون ديال لي فرير؟ وهي تصرفات ديال الإخوة. Les 5 frères cherchent leur chemin. Ils se lamentent et pleurent. فهم تيقلبوا على الطريق ديالهم وهم يعني يندبون وخائفون. Action de petit poussé، تصرفات ديال le petit poussé. Il ne veut pas se laisser décourager. ما تيحاول انه ما يخليهمش ياثروا عليه، يعني ويبقى متشجع. L'hypothèse de lecture relative à la nature de la scène. فهنايا الفرضية المقترحة وهي puisqu'il y a un prolongement dans la narration des événements et des faits intérieurs, on dit peut-être que c'est la scène des péripéties. إذا قلت لكم مادام كاين واحد التمديد وزيادة في الأحداث وكذلك في الوقائع فلربما وهي la scène des péripéties. Passe B. Je compare les réactions du petit Poussé à celles de ses frères et je dégage leurs traits de caractère. يعني غادي نقارن ردود الفعل ديال لو بيتي بوسي مع الاخوان ديالو، وكذلك نستخرج سمات ديال الشخصيات ديالهم. بالنسبه لو بيتي بوسي فهو بغاف، كوراجو، برو، انتيليجون، يعني وهو شجاع. كاملين هادو عندهم نفس الدلالات، كوراجو شجاع، برو وانتيليجون زياده على ذلك فهو ذكي. لي 5 فرير بورو خائفون، سارت، ترويار، ديكوراجو، هادو هما السمات ديال الاخوه، خائفون ويندبون، يعني كل العبارات اللي عندها علاقه بالخوف وهكا. اذا غادي نمروا للسي. سي je dégage le sens propre et le sens figuré du mot lumière. فمطلوب مني انني نعطي المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ديال الكلمه lumière. فبالنسبه لو سونس فيغوري وهو المعنى المجازي، le mot lumière tout ce qui éclaire l'esprit. l'intelligence تدلنا كذلك على الذكاء، وهنايا المجاز على من على l'intelligence du petit Poussé. إذا غادي نمروا للسونس بروبر. لو سونس بروبر وهو المعنى الحقيقي. le mot lumière désigne tout ce qui rend les choses visibles qu'il éclaire، يعني كل حاجة اللي تتخلي الأشياء واضحة ويعني مضوية ومنورة. je retiens. Les péripéties sont des événements ou des indices imprévus qui interviennent dans le déroulement d'une action, marquant un changement. فهنا عطونا التعريف ديال لي بيريبيتي وهي التقلبات والانعطافات، وهي أحداث كذلك أو أدلة غير متوقعة تحدث في سياق إجراء ما بمناسبة واحد التغيير.
فهنايا عندنا leur but étant de maintenir l'intérêt et le suspense. فالهدف ديالو هو الحفاظ على الاهتمام وعنصر التشويق. Attente angoissée de ce qui va se passer chez le lecteur ou bien le spectateur. فعلى أمل ولا بهدف يعني يشوفوا على أمل انتظار ما سيحدث للقارئ أو للمشاهد. فهذا هو التعريف ديال لي بيريبيسي. غادي نمروا باش نشوفوا جو ميكزيرس. Je m'exerce. Je relis la pièce intitulée Le Petit Malade. Voir lecture 2 de la séquence 1. Et je précise la partie relative aux péripéties et leur fonctionnement dans les déroulements de l'intrigue. بالنسبة لهاد la question هادي غنخليوها autre vidéo. غادي نشوفوا B. J'imagine la suite des péripéties à partir des éléments suivants. فبالنسبة لهاد السؤال هذا فموالي لهاد النص هذا ديال لاباج 144. فهادشي علاش غنخدموا B ما غاديش نخدموا A. فمطلوب منا يعني imagine la suite des péripéties. فمطلوب منكم انكم تخيلوا تكمله ديال هاد البيريبيسي في هاد لاباج هادي في هاد لاكت اللي عندنا دي زيليمون ونتخيلوا الاحداث ديال هاد لاسان هادي ولكن عطونا شي نقاط اللي نتبعوها. عندنا لاريفي سودان دو لورغ. غادي يجي هذاك لورغ يعني في واحد بغتة ولا فجأة. Réaction du petit Poussé et de ses frères. مطلوب منا كذلك نحدو هذاك ردود الفعل ديال لو بوتي بوسي والاخوه ديالو. لا رياكسيون دو لا فام دو لورغ. وكذلك مطلوب منا اننا ندرجو ردود الفعل ديال الزوجه ديال لورغ ديال الذئب. اذا هنا غادي نعطيكم واحد النموذج. على هاد التتمه ديال البيريبيسي اللي شفنا. فسودان لا بورت ا فرابي يعني فجأة الباب يدق. عندنا لا فام دو لورغ الزوجة ديال لورغ كونفيوز مضطربة. بونسوار مون شيري. لورغ بونسوار جي تري فان دون موا ا مونجي يعني أنا جد جائع أعطيني الأكل. لا فام دو لورغ elle est prêt à table إنه جاهز على المائدة. لورغ où sont mes filles appelle-les pour le dîner يعني أين هما بناتي ناديهم من أجل أنهم يتعشوا معه. La femme de l'orgue elles ont mangé et se sont endormis يعني راهم تسشاو وراهم نعسوا. فعندنا هنايا واحد ديدات كالي. Ce sont la chair fraîche dit-il en flairant à droite et à gauche puis il va à droite vers le lit et il tira les 5 frères un à un. فلوغ تكلم مع الزوجه ديالو تيقول لها بلي راه تتفوح منها رائحه اللحم الطازج. فهو ناض باش يقلب يمينا ويسارا حتى وصل لتحت السرير وجبد يعني 5 ديال الوليدات واحد مورا واحد. عندنا هنايا لوغ وي مون غران مارتو. فطلب من الزوجه ديالو انها تجيب ليه لو مارتو هو هذاك الشاكوش ولا هذيك المقده اللي هي كبيره. لا فام دو لورغ à l'approche وهي تتقرب لعنده. Que veux-tu faire alors qu'il est? N'auras-tu pas assez de temps demain? Et puis tu as encore tellement de viande. فهي تتقرب لعنده وتتكلم معاه قالت ليه فاليوم بشال عليك الحال وزيادة على ذلك راه مازال كاين اللحم اللي غادي تاكل. لورغ داكور ادما يعني وافقها في الكلام ديالها وقال لها واخا غادي نصبر عليهم حتى الغدا يعني باش يقتلهم. لا فام دو لورغ venez avec moi dans la chambre de mes 5 filles يعني عيطات على لي بيتي فرير ديال لو بيتي بوسي وداتهم لواحد الشومبر ديال البنات ديالها. فغادي نعاود معكم هاد لابارتي اللي حيت ما كانتش واضحه. عندنا هنايا لورغ وي مون غران مورتو تيقلب على المقده ديالو الكبيره. لا فام دو لورغ à l'approche وهي تقترب. Que veux-tu faire alors qu'il est? N'auras-tu pas assez de temps demain يعني ما باقيش ليك بزاف ديال الوقت خليها حتى الغدا. Et puis tu as encore tellement de viande يعني مازال عندك اللحم غير باش ما يقتلش الوليدات. لورغ داكور à demain يعني وافقها في الرأي وخلاهم حتى الغد. La femme de l'orgue venez avec moi تتكلم مع الوليدات venez avec moi dans la chambre de mes 5 filles اجيو معايا الغرفه ديال بنياتي ب5. Les frères, merci beaucoup madame. شكرا جزيلا سيدتي. Le petit Poussé avait remarqué que les filles de l'orgue portaient
toutes en couronne d'or sur la tête. Cela donnait une idée. يعني هنا واحد يداز كالي أن لو بوتي بوسي لاحظ بأن هادوك البنيات ديال لورك كلهم عندهم قرينات من الذهب فوق الرؤوس ديالهم. هاد الفكرة فهاد الشيء مني شافهم هادوك الخمسة البنيات عندهم قرونات ديال الذهب وهكا، فجاتو واحد الفكرة شنو هي؟ لو بوتي بوسي écoutez mes frères، يعني جمع الإخوة ديالو وبدا يتكلم معاهم. écoutez mes frères، l'orgue peut toujours changer d'avis. قال لهم l'orgue يعني ممكن أنه يبدل الرأي ديالو. et décider de nous manger، ويقرر أنه ياكلنا بالليل. إذا شنو قرر أنه يدير؟ فهذاك البوتي بوسي قرر أنه يبدلوا هذوك لي بوني ديالهم 5 الوليدات هو وخوتو مع هذوك الكرونا ديال les petites filles de l'orque. Il se leva et prit les bonnets de ses frères, qu'il va tout doucement mettre sur la tête des filles de l'ogresse, après leur avoir retiré leur couronne. شنو دار؟ le petit poussé ناض وبدل لي بوني ديال خوتو وديالو مع البنيات ديال لوغريس، يعني هذيك الزوجة ديال لورك، يعني باش حتى لجا هذاك لورك في الليل وبغى يقتل ما يقتلهمش، وما غادي يقتل البنيات ديالو. وهذا اللي غادي يوقع في الاحداث المواليه. اذا هادو هما الاحداث اللي كانوا في هذا البيريبيسي اللي حاولت انني نديرهم لكم. نتمنى انني توفقت ونكون شرحت لكم جيدا هاد لابارتي وهذا النموذج اللي عطيتكم بالتوفيق للجميع. لا تنسوا ابنائي الاعزاء انكم تكونوا كرماء وكذلك تفاعلوا مع هاد les vidéos اللي تنزل بالتوفيق للجميع. Il se leva et prit les bonnets de ses frères qu'il va tout doucement mettre sur la tête des filles de l'ogresse, après leur avoir retiré leur couronne. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.